नमस्कार दर्शक बंधु। दिन थिला बिजु जनता दल रे जाजपुर कहिल माने प्रणव प्रकाश दास ओरफ बॉबी को ही बुझाउथिला। दलर वरिष्ठ नेता हुअंतु कि कनिष्ठ कर्मी समस्तंक नजर बॉबी उपरे थिला। टिकट मिलिबो कि नाही, पद मिलिबो कि नाही, संगठन रे रहिबे कि बाहरे रहिबे, ए सबु निष्पत्ति रे बॉबी भूमिका अनिर्वार्य बोली कहा जाउथिला। दल भितरे एक अलिखित सत्य थिला, बॉबी मन जितिले राजनीति चलिबो। ओडिशा राजनीति रे जाजपुर सबुबेले क्षमतार केंद्र होई रही आसीची। आउ एही केंद्र बिंदुर सारथी भाबे उभा होइथिले बॉबी। दिन थिला नवीन निवासर सबुठु विश्वस्त एवं दलर सांगठनिक संपादक भाबे बॉबी गोटी चालना रे बड़ बड़ नेता माने नत मस्तक हेउथिले। किंतु 2024 साधारण निर्वाचन परे बीजेडी रो पराजय और परवर्ती घटनाक्रम एबे भिन्न संकेत देउछि। जाजपुर रो एही अप्रतिद्वंदी नेतांक विरुद्ध रे एबे दल भितरे षडयंत्र रो व्यूह रचना हेउथिबा चर्चा जोर धरिछि। किंतु ओडिशा राजनीति रे शक्ति केबे स्थायी नुहे। जेउ शक्ति संगठन को आधार न करी चले, व्यक्ति केंद्रिक हुए, से शक्ति दिने ना दिने निज ओजन ही भांगी पड़े। 2014 परे जाजपुर रे क्षमता केंद्र बदलिबा आरंभ होइथिला। आउ 2024 परे एई बदल परिणत होइछि एक खोला संघर्ष रे। आज पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा बॉबी विरोध रे षडयंत्र आरंभ। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, आउ मध्य आमको समर्थन करंतु। बॉबी राजनीति रे सबुठारु बड़ मोड़ आसीथिला 2024 निर्वाचन रे। सेही निर्वाचन रे एका बॉबी नुहंती, तांको मां मध्य पराजित होइथिले। एही पराजय केवल एक निर्वाचनी हार नथिला, एहा थिला बॉबी राजनीति रो भविष्यत कैरियर पई एक गभीर आघात। दलीय महल रे आज भी आलोचना हुए, एही पराजय कोन साधारण राजनैतिक घटना थिला ना यह पछरे थिला एक सुचिंतित षडयंत्र। बॉबी समर्थक माने दीर्घ दिन धरी गोटे अभियोग करी आछंती, बॉबी पराजय पछरे पांड्यान चक्रांत। सत्य जहा हेउना काहेकि 2014 परे बॉबी अजय छवि रे प्रथम फाट सृष्टि होइथिला 2024 निर्वाचन रे। बीजेडी रो दुईटी शक्ति केंद्र दीर्घ समय धरी एकाठी काम करुथिला। प्रथमटी माटी सहित जड़ित संगठन और निर्वाचनी मैनेजमेंट रो मुख्य चेहरा से थिले बॉबी। द्वितीयटी प्रशासन योजना और मुख्य नेतृत्व रो भरोसा भावे भैरव कार्तिकेयन पांड्यान। आरंभ रे एही दुई धारा परस्पर रो पूरक थिला, किंतु जेतेबेले शक्ति बढ़िला सहयोग ह्रास पाइला। 2019 परे दल भितरे एही दुई शक्ति केंद्र मध्य दूरता स्पष्ट हेबाकु लागिला। यह आरंभ हैला दलीय कर्मकर्ता नियुक्ति, टिकट बंटन, संगठनात्मक निष्पत्ति को नहीं अदृश्य टणाटणी। गत मास 26 तारीख बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस थिला। दलीय महल रे चर्चा हेउथिला पांड्यान पत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन दल रे जोग देबे एवं नेतृत्व संभालिबे। यह एक राजनैतिक संकेत भावे देखा जाउथिला, किंतु शेष मुहूर्त रे यह होई पारिला नहीं। पांड्यान पंथी नेता मानक अभियोग हैला यह पछरे बॉबी भूमिका रहिछि। सत्य जहा हेउना काहेकि एही घटना परे बीजेडी रो आभ्यंतरीण राजनीति रे एबे निया लागि जाइछि। दल भितरे एक स्पष्ट वार्ता गला, शक्तिर दुई केंद्र एबे गोटिए मंच रे नाहंती, परस्पर विरोधी होई निज निजर चेर काटिबारे व्यस्त अछंती।
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରେ ବବିଙ୍କ ଏକଛତ୍ର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯେପରି ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ। କାରଣ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଅନୁଗତ ମଧ୍ୟ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯାଜପୁରର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରମିଳା ଓ ବବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବବିଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ବୈଠକ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂକେତ ବବିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ବି ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରିବ। ବୈଠକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯାଜପୁରର ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ବବି ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବବିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଓରଫ ଡ୍ୟାନି। ବବିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କୋରାଇରୁ ଜିତିଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଡ୍ୟାନି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ବବିଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସିଧା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଓ ଅଶୋକ ବଳଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବବିଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଦଳୀୟ ମହଲ କହେ ଏହା ଥିଲା ଟାଳଟୁଳ ନୀତି, ଫଳରେ ଦୁଇ ନେତା ବିଜେପିକୁ ପଳାଇଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା କ'ଣ ବବିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ନା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଯାଜପୁରରେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ବିଭାଜନ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଭାବେ ଦେଖାଦେଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଆସିଛି ଯାଜପୁରର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବବିଙ୍କ ଦୟାରେ ବିଧାୟିକା ବୋଲି ପରିଚିତ ସୁଜାତା ସାହୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେଲେ, ମୁଁ ବବିଙ୍କୁ ନେତା ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଆମର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ବବିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁଜାତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଡ଼ ନେତା ବବାଉ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଦଳର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ଦଳ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ କହିଥିବେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କହିଥିବେ, ତେଣୁ ସିଏ ସେ ସମସ୍ୟା ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କହିପାରିବେ, ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଭଳି 15 ବର୍ଷର ସମର୍ଥକ ଦୂରେଇ ଯିବା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମ ଦୂରତ୍ୱ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ବବିଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଯାଜପୁର କେବଳ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତିର ପରୀକ୍ଷାଗାର। ଦଳୀୟ ମାମଲାରେ ବବିଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଜେଡି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ କି? ଦଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିବ ନା ସଂଗଠନ ଓ ସମୂହ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଫେରିବ? କାରଣ ଇତିହାସ କହେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଏ। ରାଜନୀତିରେ କେହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ବବିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବ ନା ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫିନିକ୍ସ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଉଠିବେ ତାହା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଏବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।